25 family additional voter. Sir, aske I program tam kha sasingo nungmani first card kaisar mani atta to joining into support. Selai hambai media rokno tebe party executive election committee jelu balja election committee jo to party member member card saja amane logo ke party joining program koru to joining program taru koru ani logo program institution vice president as a logo to program president secretary जो बहुत बड़ा तो हम लोग चुनाव प्रोग्राम खेले तो ini to राजनीतिक दल निजा करे प्राय 25 family wa itu 7 juta tahu kita joining now itu kalau kaino सारा त्रिपुरा wo सारा थांगा के kau borok bai tau mati mani sal to bari thangmanu itu party age dia joining mani abo continuously daily joining to kalau kaino itu party age ki gaham jaga wo gaham sthiti mani thang to nama joto त्रिपुरा basi joto joining त्रिपुरा sarokno balena Janabo, Namoni Bukaino, the little tackle of the one super club, one super, as they are to see the happy person, this honey, one of the visitors, how this alone, Dr. University, Dr. Hamara Institute, and Pinip, and I got the Hambai party, getting Pokoteke, and the Pokoteke Pono. Got of Canadian Tashi, the Nami Social within a Putana about Sarah Bravo document. Wini betai bom hai ba ras tatal ba aggressive ongai je to khanok juna ni lai mani toro ba bang na bol tu bi sukule tu na yu no bai saman ba asli asli na hole de ba ye tu to onek kam sanai sing thali IBF thali onek khalok mani bite shuru khai রাজনীতি আন্দোলন khai মানে to onek dikha আর বলছিনি বিষয়টা সাফল্য হলো যে উঠা আশা খাইছেন আগামী ডিস্ট্রিক্ট এরিয়াগুলো অনেকটা চিন্তিত আছে বর্তমানে লামানি আগেও দङ এবং টিপ্রালেন আবহাওয়া দিন সাজা আসিল Sir, saya kisah ini je normal je card kaisar mani to omo tamo o district de o subdivision de na onno bo jaga bo na अब सारा त्रिपुरा पार्टी IPF डिविजन कमिटी में जेतो मेंबर्स तो मेरा जो तो मामले ना पार्टी गठनतंत्र मुताबिक को कैसे डिविजन कमिटी व 80 जन अंतर कमिटी व 80 जन बा सेंट्रल कमिटी व 80 जन में कैसे गठनतंत्र को आवली मुताबिक को जागा Runai ini Simnawa Pratham, itu number 1 Simna Kasaikan yang sama ni, number 6 orang fikir itu first launch saja, kalau tu babin sal-salo, jauh di sana Krista IPF Division Committee wo, amai desa program ini, so kini membership bu beli kai. Hanai. As हमारा आज ब्लॉक में ऑनरेबल बीएससी चेयरमैन था सुनील वर्मा, ते मोंगिया आज ब्लॉक में बीएससी चेयरमैन था सुनील वर्मा. Sini Dr. Dharma Tulasi Kala Blok ni, sini Pudol ni, IWP Central Committee ni President Madam Sudarani Tamatia, sini General Secretary IWP ni Madam Sudarani, sini orang hal bising atau naik sini jauh Salsa Joto Nala Jagawa Lama Tangsa Tokai ni Apna Kasarma Jawa After election ni Korewa Kangkai Isha Urumurong Laikya 5 Agosto tahun 2023 Assembly election payung Boro Mekhanigo Sini Boro Seperti bagai wanita kan sebagai jalan mana bagai hai baksa. Agen ini nak bersama dengan people lagi hai dobo. Sudah orang ni sinawa sini ya. Nia perantai korbo sini. 40 परिवार का सकसी. Saya akses buta. Agen sini IT itu bersama tambah mana no. Sarat di provinsi nama hai election ni korewa. Prai tabo tini by prai 3 months चले तो election पाई में 3 मास लगातार सालसापनान तabo जिनिस पदन तो सालसापनान नगो
hasilnya mah aku itu ani cuma ini para nogan satu apa nama sama aku. Sare si nasiam jalan kan kebalik kena hampai malu, bono balik kena makro. Kayaknya ni sekarang price sarpazin sekarang sini MCC conference sungguh. Desember ni, just 23 Omahir sini kerja MCC conference sungguh ni terlalu. Beli nama tangga sini saromit das sini kerja. Karena tu MCC conference kerja. Tamu-tamu polisi kerja ni bawa tamu-tamu sidang kemalaman. Kain tangga sengi mana jala. Walaupun program kain mana ni sengi mana. Bawa ke profesional ni Loris Maria. Ya atas ini sare si dewa bawa saw. Norok je tomane norok menlidah. जे फैया दंखो जे फैमानि दिसिङाव फना नरक माति जुलनाय जे फैमानि दिसिङाव नरक तेजुले नरक लिडार मांनाय नरक साथुकार मांनाय एमसीसी कॉन्फ्रेंस ना नरक सक्सेसफुल लाये प्रोग्राम चलावलाय अमहाय सबायमानि लगेनो सिनि डिसेम्बरनि पाइथारनि जरावं गंगा हॉस्पिटल लायजा Januari ni पहिला ni dinam tangkai di ponni 2 hari jauh tangkai ini hama capai. Dari 2023 ni election sekarang kebang division omahai teman yang kaisa citra bongkar. Kaya division tangkai bon uyu dari Bono IPFP, Bono IWFP, Bono Artisya, Bono Party. Karena kiri kerja, परिस्थिति apa tahu? Event 2023 ni election sekarang bahayno, kebang mah biru di dalam, omana protar kanya dicesta kerja. IPFP ni simbol kerja, leader kerja, MLA kerja, minister kerja. पाइथा दं गंगाय 2023 नि पहिला नि जनवरी 1 तारिख जनवरी रम गंगाय जोपन नि दुइदा अंकाय सारेन्सी गतंगामानि दो होथैया नाव खाबाय लायमन हायजोंसो संजारा आइपीएल के फरागा फरमाय दंनाय दं बाजारा आइपीएल के हामथाय दंनाय दं गंगाय एक निजिनि दल मिनिस्टर पार्टिया करि थांगो एक निजिनि दल एमएलए तमार बाबासया करि थांगो लीडर तमार बाबासया करि थांगो पाइथा दंगाय सिनि पार्टी नि सुप्रीमो बो पदन्त दिल्लां माथोसियो नौका बाइक लायन हायजि माथोसियो अमा हायजैनो तरक जों जे तंलायमान तंलायसिना नंनाय जरा जरा सिनि आसा प्रेम सिनि पार्टी नि प्रेसिडेंट बिनि नगन थांलाय जाव मीटिंग बिहन काकाय 7 जन 8 जन बारा खाया के सारखै यो याबो खायो सिनि नागान कनिबो तल थायलाय जाव 2023 election आइपीएल तेनरा ने केव करके अंदर नरना चंगसी दिनानि मतन परिस्थिति करे आइनिसो सादों का सिनि नेशनल पार्टी नि थांनाय दं आइपीएल तेनरा सबायदि दल गया करती इशू गया करती इदे चंगना कैसे सीट दिनाय कोनो दिन अपन सम्मान लाई मालिया जदा वास्तव जेबन अमस्तुं 2023 जों कोनो दिना पार्टीना सबायनानै गाबिले जों समर्थन खालायनिया जों कोनो दिना पार्टीना जों बियो कसम लिमालिया कारण कायसा पार्टी संजायखौ माने अनेक अबदान दङ जत्तनि अबदान दङ आनि सायसुं अबदानिया इभेन 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षनि परे बडो प्रश्न खाइनु जों नरन पार्टी ने या फरी कमन या गुलो नरा पार्टी ना बोमथाय परिस्थिति वत लांथा आपले तो दबाव मारनाय पब्लिक नि थानी लोगों नि थानी लीडर नि थानी अब ने बागै वन सबिनो आ पार्टी ना कोनो दिना संसलायनि आंनाय
और इलेक्शन जों जे तमाने जरा दैफोना जों 2018 बीजेपी बे एलायंस और 23 को दिनाफोर जों सीपीएम नाले समर्थन खालामनाया सीपीएम ना त्रिपुरानि हयतो ननानि बागै सारा त्रिपुरा जत रिजनल पॉलिटिकल पार्टी खालामनाय ताबत रिजनल पार्टी बड़ा पर्यंत इलेक्शन थाका कांग्रेस बे एलायंस लायो रेजाल्ट दिखांगाय त्रिपुरा सारा बुजाबो इलेक्शन से गांगा फाइटा ने दिरी लायो आईपीपी एनएसपीपी ताम दल दियै कांग्रेस बे एलायंस लायो राम बस्ता तो लायो बाग लायो इलेक्शन से त्रिपुरा सारा कवर चारगोय फिले अंखरगो निर्वाचन जखन पाइखा रेजाल्ट दिखांगाय हेल गागाव सीपीएम डीएमपी नेता यारो बुजाबो तेनि बरला आपरका नेतानो फोन खायो माया सारे सिदेवनो आसे कष्ट खायो अपार्टीनो संस्थावै सीपीएम नि विरुद्ध लड़ाई खायो सीपीएम 25 বছর ক্ষমতাও তম্মানি জরাবস্তি তিনি বাধ্যতা খাইকাছিনি বরনা আলাদা রাজ্য সান্নানি বাগৈ আলাদা রাজ্য সান্নানি বাগৈ বাধ্য খাইমানি জরাবা কাইসে ভয়ঙ্কর সিকনি সিয়া কাইসে আলাদা রাজ্যের দাবি কিসানে আবার ধরুন তম্মানি কগিয়া কোন রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি হিম্মত করেই একমাত্র এনসিপি বদল সাইজন হিম্মত করিই দল থমই আলাদা রাজ্যের দাবি কিসা হই सीपीएम में लड़ाई खाई कत बड़ केस जाका कत बड़ अत्याचार खाई जाका कत बड़ बुथार जाका तथा जाका सिनी बड़ इवेन त्रिपुरालैंड साना निथांतानि लामा कासै बुजारमानि दंगो त्रिपुरालैंड साना निथांतानि गाड़ी एक्सीडेंट में लामा जमानि दंगो त्रिपुरालैंड साना निथांतानि मबाइल मुक्ति खिलाय गोबां बड़ फांखै वाजागै कत कष्ट खाइमानि दंगो कत समय दामानि दंगो आपना नों बाहायके सबाय मांगिया सीपीएम नाले समर्थन खालामनि आंनाय जों दिनै 2023 बीजेपी बायनो दंसिनाय एकमात्र जोंनि दफाना बियाव नमाना हिंकाखौ जोंनि दफानि थानिबो जुदि आदाय खालामनो हिंकाखाय नेशनल पलिटिकल पार्टीनि याकनानो जों मारनाय वान खबैनो 2018 जरा आईपीपी पार्टीयाव दंगै मिनिस्टार दंगै एमएलए दंगै जरा पार्टीनि लीड खालामनि थांनाय र भारतनि पलिसिनानो जों कोन दिनांगै इग्नोर खाया भारतनानो जों कोन दिना दिलेट खाया आंनि वान खबैसो हैन हाथे बीजेपी बाय एलायंस थायै 2023 इलेक्शन बाथौ किन्तु आफ्नो सत्ता हुने आईपीएफनि क्रिखा सिम्बल क्रिखा नेता क्रिखा किछु क्रिखा आईपीएफनि सामु नांलिया आंनि साउ 2023 इलेक्शन सिगांगो आं मुइतमानो ताबुक जे बार्निं इश्यू चले तमने ताबुक जे इश्यू दियै कक बांगाय तमने ताबुक जे इश्यू दि मुभमेंट खाले तमाय माने सिरिगे तमाय माने इलेक्शन पायै एडीसी इलेक्शन पायै যখন খুমুলং অডিটোরিয়াম হল কর্মচারীনি সংবর্ধনা যখন एडीसी नि ईएन থেকে শুরু করে एमडीसी থেকে শুরু করে যত কম নারমানি জরাব চনখানাবতা মহনাই যদি রাজ্য সরকার এডিসি নে রাংরিয়াং কাঙ্কাই जों কোনো দিন एमडीसी চেয়ার আতবি দংয়া প্রয়োজন কাঙ্কাই जों আরো জায়গানি চেয়ার না ইয়াকারে जों राष्ट्रसभा अंखरनाय राज्य सरकारनि विरुद्ध जों सियार याकारि फायनाय एमडीसी पद याकारि फायनाय ओमाहाय कब नायला दिनै बरमिसय अनुसारना आईपीएफ लक्षणनि बागै दिनै 23 इलेक्शन फरेबा आईपीएफ क्रिया आईपीएफ नांलिया आईपीएफ सिम्बल क्रिया ताबो तामनि बागै आईपीएफ खरसा तुतु तमने एरिले खरसा तुतु तमने मिनिस्टार बन तामनि आसमा थाबे थामखा चिकन सहिष्णु प्रिय अमहाय इश्यू जरा कांग्रेस जराव एमपी तमने जराव कांग्रेस 30 বছর सालमनि जराव अमहाय इश्यू गाबु तन बगे कि सादा गया तन बगे लागु खाजे दिया सीपीएम प्राय 35 বছর तमने जराव आ इश्यू दिया कमाइतो ताबुनि चिकन सासा इश्यू न प्रिय ताबुक जे कब बाय तमलायनानै कयजन एमडीसी खरबसर एमडीसी रिजाइन दिखाजे राज्य सरकार आ नय अंकाय जों एमडीसी पद याकारनाय राज्य सरकार जदि सिरि कम नाय आंगा सिरि बिल पास खाया अंकाय जों एम पद याकारनाय नि सिरि खबै प्रत्येकटा कर्मचारीनि या फाफरा बुबिनाय कब सारायनि कयजन एमडीसी पद याकार थाकेनि कयटा एडीसी नि बिल पास खायि आंगै कयजन एमडीसी पद कयजन एमडीसी सियार याकार थाकेनि इजु शुक्ला चरण नवातियानो चिकन सही सुतियै शुक्ला चरण नवातियानो उक्लक इंदा कारिनो बखरस आमरै फैखांखायनो दिनै त्रिपुरा दफानि सलिउसन नाय आं चेलेन्ज छो केवल जुदि अमहाय थायै बन्ड पेपर सिग्नेचर होय जदि शुक्ला चरण नवातिया साइसनि सिदा थाबाय जदि 12 লক্ষ त्रिपुरा जदि
nung jadi gerek di rumah nung kagai ang sukla soran no ati ati atau nang bon kakara sikna sa nang bagi tiap kita itu bau kana tiye kono dina ras dikhane bagi aite dina samare nung kobon japane khaniwa ti pralani ishura saboi kobon japane khaniwa khamata ya khane bagile nung kono dina amala samadhan khlaile nyukha তেলিয়া মোড়ানো বুঝতে পারে বড় পরে পুলিনে পার্টি সার্টিফিকেট দিয়া পরে অনিল চন্দ্র সরকার সিপিএম নি মিনিস্টার বনি বসলানা নি পার্টি সার্টিফিকেট দিয়া পরে নিয়মনা ইলেকশন লড়াই খাইব তাবো সিনি মোহনপুর এসএমবি কনস্টিটিউশন জেনারেল সিট রতনলাল নান্তা মানে জাগাব কুবন দফানি বড় নংনি পার্টি সার্টিফিকেট হই নাই নং 2023 ইলেকশনের নংবনা সমর্থন খাইব নাই নং ইলেকশন বাছারে Haba buat punya orang burung ini lagi dia ini parti ni sertifikat dua ni pernah buat baca dulu. Bunga hai jati ni andalan, bunga hai dua ni andalan apa? Tahu biar kan pernah lagi tinggi. Ni parti ni saya baru orang parti dikan. Ni parti ni saya baru orang saya dal orang yang ini parti ni sertifikat dua buat baca dikan. Ni pernah tahu lagi tinggi ni andalan kali. Ni kalau pernah lagi tinggi dia. Awal bagai tak kau kurang mana ini wahan kau ngomong tahu nai. Ayat ini ciri bisnis kamu. Macam sini saran si dewan mau beri tangan ini awal mau jawab kau. Jara ayat ini kau kamu jawab 2009 sini 2018 jara ayat ini kau kamu jawab 2018 ayat ini kau yang putih perahu. Macam si dewan mau solve ke ayat ini lo kamu ni. ऐसी जब मन फेंक में जाता हूँ मुझे बहुत कवर से सामने में चीनी खाना ताऊ ने बालनाई निशो चीनी खाना दस्तूर चीनी खाना बताने तक दूर टुकड़ा खाईना निशलायो जंग आपरे जवाब में ताऊ ऐसी जब मन थ्री थामने या बोलो पना लाखों ऐसी जब मन मासाईना नंग बत्ती प्राहाव जब आज के खाने खाना करता है नंग बत्ती प्रालें आंदोलन माखाई नंग बत्ती प्रालें आला तारा जन्म बमासानाई ini jam kemudian challenge yang sama itu, ini bahasan apa nak? Akhirnya election ini pore, NC jaman mana tu tengah mana tahu, NC jaman mana parti ko final dia kata nak final, ala dalam kerja di mana sana hai kita perasaan di rasa di final dia kata nak final, ala dalam parti kita masam tak lagi ni, ala dalam